So guys, grabe. 5 piraso guys. Oh. Ayo. Ito. Ang kalan guys. Oh, bakol. 5 piraso. Oh, ilan kayo? So, guys, May 5, may 9. mga ilaw guys, oh. Daming ilaw, oh. Mga ilaw sa laot. May 5. Dami guys. Gapon. Ito, 5 piraso. Sibsibing lahat. Guys! Guys! Ito guys, oh. Guys! Buko guys! Grabe yung dagko na yung tambakol dahil sa Mindoro guys. Mga tag-40 tahon.